What's up guys? Welcome to my channel Enchong TV. Tara guys, magluto tayo ng ginataang kuray. Ito pa ang lutuin ko guys. Tatlong piraso. Binuhusan ko yung tubig na mainit guys para paglilinis natin hindi tayo masipit. Kasi pag masipit tayo niyan guys, grabe sakit yan guys. Ito na sila guys. Linis ko na yan sila. Tanggal natin yung ay buksan natin guys para pag niluto natin maninamnam para doon sa taba pag ginata mo na guys. Sarap yan guys. Bali yung tatlong piraso pa lang guys, hindi ko na inubos. Oh, nasipit nila ito pa guys. Oh, nabuksan ko yung likod nila, panumutang alinamnam. Grabe yung tataba guys. Yan pa guys. Yan, masipit yan guys. Yan guys. Ito na ang gata niya. Puro gata yan guys. Yan pala yung pangalawa. Yan yung papakulo natin guys. Yan. Kumulo yan guys bago natin nilagay yung pangalawa. Salang tayo na salang guys. Salang tayo guys. Tapos guys, yan, nakasalang guys. Takpan natin guys. Hintayin na tayo ng ilang segundo. Yan. Oh, mikos-mikos ko na yan guys. Yan guys. Mikos-mikos ko yan guys. Mikos-mikos ko yan guys. Oh, kumula yan. Nilagay. Kumula yan guys. Oh, tamo guys. Oh, guys, sarap. Video clip lang guys ang kapitbahay namin. At araw ng tapat. Yun guys yung unang gata. Medyo malakat pa guys, sobrahan sa asin yan guys. Sarap yan guys. Sira yung diet ko yan guys. Segundo na lang guys, luto na. Sira naman ang diet natin. Oh, yan na guys. Sarap. Birang kapit namin guys. Bye. May video okay. Ano tayong magawa? Makin na lang tayo. Pag sinaway natin guys, yan wala. Gulo lang yan. Hayaan nyo lang. Nagbibirit guys. Birit-birit sila guys. Sige, kanta lang. Kanta lang, kanta. Ito guys. Ayan. Saan nalaga ako ng ito guys. Hindi tayo tubig pala.
Ako hindi kakain ako. Mga lasing na guys kay pagbahay namin. Guys. Kain tayo guys. Let's go. Sarap guys. Sarap guys. Nakain tayo. Let's go. Gutom ako guys. Sira ang diet ko. Hey guys, thank you for watching. Let's go. Sarap. Panalo guys. Sarap. Let's go.